আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। সম্মানিত বিয়াস, আমরা আছি কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী মসজিদ নূর বুড়িচং মসজিদ নূরে অবস্থান করছি। আমরা খুবই এখানে उसे देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, ओ मुहम्मद मदीने में मौजूद है। কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই, এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই, এসো আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হই, এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত